ମାଛ ଭଜା ତ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଥର ବନେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମାଛ ଭଜାଟି ପୁରାପୁରି ଅଲଗା ରହିବ। ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ବି ସେଇମାନେ ବି ମାଗି ମାଗି ଖାଇବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ମସଲାଦାର ମାଛ ଭଜା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମାଛ ରେସିପି ସେୟାର କରିବି। ଦୁଇଟା ଯାକ ମାଛ ରେସିପି ପୁରାପୁରି ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟ ମାଛ ରେସିପିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ତ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଏ। ଅରୁଆ ଭାତ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ କି ଏମିତିରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ପୁରାପୁରି ଚଟପଟା ରହିବ ଆଉ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରହିବ। ପୁରାପୁରି ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ, ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମାଛ ଭଜା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ୟୁନିକ୍ ଶୈଳୀରେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ନ କରି ରେସିପିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ଝିଲି କୁକିଂକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ରୋହି ମାଛର ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମାଛକୁ ଭଲସେ 2ରୁ 3 ଥର କ୍ଲିନ୍ କରି ଧୋଇଦେବା। ତାର ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା ବଟା, ଏଠି ଗୋଟେ ମସଲା ବଟାରେ ଆମେ ଆଜି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ଏହି ମସଲା ବଟାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ସେଇ ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା ବଟାଟା ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ସେଇଥିରେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ଏଡ଼୍ କରିବା। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଲୁଣକୁ ଏଡ଼୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ମାଛ ନେଇଥିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ସବୁତକ ମସଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସେଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଏଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖିବେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲଟା ଏଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଦେଖିବେ ଯେତେ ଆମେ ମସଲା ଯେଉଁ ସେଥିରେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ସବୁତକ ମସଲାର କୋଟିଂଟା ମାଛରେ ଆସିବ ବା ଲାଗିଯିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଦା ରସୁଣ ଏଡ଼୍ କରିବା ସମୟରେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଠି ହେଇପାରିଲାନି, ତ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିନି। ତ ଆପଣମାନେ ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମାଛ ଉପରେ ପୁରା ମସଲାର କୋଟିଂଟା ଦେଇଦେବେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ ବି ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା। ଏବେ ଆଗ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ଏବେ ଗୋଟେ ଆମେ କରେଇ ନେବା, ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ମୁଁ ଏଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ବି ମାଛ ଭଜାଟି ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ତେଲଟା ପୁରା ଗରମ ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ସେ ମାଛକୁ ଯେଉଁ ମସଲାର କୋଟିଂ ଦେଇ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏଡ଼୍ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେବାକୁ ଦେବା। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିବା ପରେ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ତ ଯେତିକି ବଡ଼ କରେଇ ନେଇଥିବେ ବା ଯେତିକି ବଡ଼ ତାୱା ନେଇଥିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ମାଛକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବେ। ତ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ତେଲଟା ପୁରା ଗରମ ହେଇସାରିବା ପରେ ହିଁ ସେଥିରେ ମାଛକୁ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ନହେଲେ ଦେଖିବେ ମାନେ ମାଛଟା ମାନେ ତେଲରେ ଏଡ଼୍ କରୁ କରୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତେଲ ଯଦି ଗରମ ନଥିବ। ତ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏ ମାଛ ଭଜାଟି କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ମସଲାଦାର ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ପୁଣି ଆଜି ଆମେ କେବଳ ଅଦା ରସୁଣର ମସଲା ବନେଇ ନାହାନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ସେ ମସଲାଟା। ତ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରିକି ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପରଫେକ୍ଟ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଭଜାଟି ଆମର ବନିକି ରେଡ଼ି ବି ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ବି ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଅରୁଆ ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ଏମିତିରେ ସ୍ନାକ୍ସରେ ବି ଖାଇବେ ନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆର ସ୍ପେଶାଲ ମସଲାଟାର ଫ୍ଲେଭର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଅଦା ରସୁଣ ମସଲା ଦେଇକି ତ ବହୁତ ଥର ବନେଇକି ଖାଇଥିବେ। ଯଦି ଦେଖିବେ ସ୍ପେଶାଲ ମସଲାଟା ଦେଇକି ଯଦି ମାଛଟା ଭାଜିବେ, ତ ଯେବେ ବି ମାଛ ଆଣିବେ ଏଇ ମସଲା ବଟାଟି ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭାଜିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଥିଲା ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରିକି ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମାଛ ଭଜାଟି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ବି ମୁଁ ଏଥିରେ ସେୟାର କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକିରି ଶୁଣିକିରି ଆପଣମାନେ ଘରେ ପୁରା ଇଜିଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ଗୋଟେ ମାଛ ଭଜା ବନିକି ରେଡ଼ି ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ କମ୍ ସମୟରେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ, ଫଟାଫଟ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ମାଛ ତରକାରୀ ରେସିପିଟି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ଏ ପୁରାପୁରି ୟୁନିକ୍ ଶୈଳୀରେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ତ ମାଛରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି ଆଗରେ ବି, ମାଛରେ ସେଥିରେ ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଦେଇ ଯଦି ବନେଇବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ମୁଁ ନେଇଛି ମାଛ, ଏଠି ମୁଁ ଛୋଟ ମାଛ ନେଇଛି। ତ ଏଇ ମାଛଟିର ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସେଥିରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ତ ମୁଁ ଏଠି କରେଇରେ ମାଛକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେଥିରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲକୁ ଏଡ଼୍ କରି ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍‌କୁ ଅନ୍ କରିବା। ତ ଏଇ ମାଛ ଭଜା ଏଇ ମାଛ ତରକାରୀ ରେସିପିଟି ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଥରେ ବନାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ବନେଇ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏଇ ମାଛଟି ଥରେ ବନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ମାଛର ନାଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ଏ ମାଛ ତରକାରୀ ରେସିପିଟି। ଆଉ ପୁରାପୁରି ୟୁନିକ୍ ଶୈଳୀରେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ ଘରର ବେସିକ୍ ସାମଗ୍ରୀରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିବା ପରେ ଓଲଟେଇ ଦେବେ, ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଦେବେ। ତ ଇଏ ଦେଖିବେ କମ୍ ସମୟରେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ପୁରା ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା ଫ୍ରାଏ ବି ହେଇସାରିଲାଣି, ଆକୁ ଆମେ ଏବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଆଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା।
तो ये देखो पिज टमाटो पुणी से आम पिज भी कटिंग करदे टमाटो भी कटिंग करदे आ सुखिला लंका जो आम नहीं सुखिला लंका भी साइड रखी आ देखो स्पेशल मसला बटाटा मु दुईटा जाक माछ रेसिपी एड कर अदा रसुण पुणी पिज से पुणी आम एड करदे जीरा सोरिष ए बेसर बटाटा देकी जदि आपण मैंने बनइबे ताले देखिए बहुत बढ़िया लगे पुणी थे आम सुखिला लंका को भी एड करदे पिजटा मुझे एड कर देखिए ग्रेवीटा भी बहलिया बन खायापी टेस्टी लगे। तो ये आम गोटे फाइन पेस्ट बनईकी रेडी करदे तो फाइन पेस्टा बनी भी साराणी ताको आम भी साइड रखीदे मसला बटा को पुणी थे गोटे करवा से आम एड करदे रिफाइन तेल बदल में आपण मैंने सोरिष तेल भी एड करेंगे तेल पूरा गरम हो सारापर आम छोट छोट पीसेस कटिंग कर पिज को एड करवा ये छोट छोट पीसेस कटिंग कर पिज जदि एड करेंगे ताहले देखिए माने पिजटा भी पूरा पूरी सफ्ट रही झोल पूरा मिसीज आ पिजटा अलगार लगे खाया पूरा टेस्टी लगे पुणी थे से मसला बटा जो आम बनई से आम 2 चामच एड करदे से 2 चामच एड करें भल से मिक्स करदे जमीक मसलाटार जमी कंचा स्मेल भी चलीज तो ये प्रोसेस रे मिक्स करदे तो यही मसला बटाटा देखिए आपण मैंने माछ भी भाजतु तो आपण मानक देखली केमती कौन भाजबे बहुत बढ़िया टेस्टी भी लगुला तो मुझे से मसला बटाटे जेहेतु मु अदा रसुण एड करी तो मु बाकी अदा रसुण आउ एड करूनी केवल से स्पेशल बटा मसलाटा ही एड करवा पुणी से आम एड करदे टमाटो हलदी गुंड लंका गुंड एड करदे आ लंका गुंड ध्यान रखिए जेहेतु आम लंका को बाटी सुखिला लंका जी राग खाइबे से अनुसार एड करदे पुणी थे जेहेतु टमाटो एड कले से देदेव स्वाद अनुसार लुण जब भी देखिए टमाटो जदि एड करुँच लुण जदि एड करदे ताहले कुकिंग भी फास्ट हम जल्दी टमाटो पूरा सीझीज तो टमाटो पुणी मसला सब कषापी आमको ये पूरा स्लो आंच ही कषा आपको हाई फ्लेम रे कषानी जेहेतु सोरिष एड अच्छी देखिए सोरिषटा जब अधिका समय कषे ताल टे हल्का पिताड़िया स्वाद आसो से प्रति ध्यान देवे आ अल्प टे आम चीनी से एड करदे चीनी एड करने द्वारा कौन हम ना देखिए राग खटा सबुतक से चीनी बालांस कर खाया पूरा टेस्टी लगे आउ टे खटाया स्वाद पाई मुझे गोटे पीस आंबुल एड करदी आपण मैंने टमाटर क्वांटिटी ये अधिका दौरान ताहले आंबुल को स्किप करेंगे किंतु देखिए यही रेसिपी रे टिके खट्टा लगे ना खाया पूरा टेस्टी लगे आपण मैंने अरुआ भात सहित हो कि उष्ण भात सहित पूरा पूरी जबरदस्त टेस्ट आसो तो देखो ग्रेवीटा देखिए जानीपे केते बढ़िया पूरा आम तरकारीटा बनिकी रेडी हम तो ये कौन करवा किसी समय टी आम फुटा दबा तो देखो ये पूरा पानीटा भी फुटी भी सारा आउ लास्ट अल्प टे गरम मसला एड करदे एड करके पुणी थे भलसे आपको मिक्स करदे यही प्रोसेस रे मिक्स करेंगे तो देखो आगो अधिका आम जेहेतु आम अल्प टे पानी देचन जी आपण मैंने झोल रखिए से अनुसार गरम पानी ये एड करेंगे तो मुझे झोल रखी से अनुसार ये पानी देती तो आपको अधिक समय पानी को आम सुखेबानी तो बा झोल गुड़ा तार सुखेबानी से आम एड करदे माछ को एड करी माछ को आम अधिक समय जेहेतु माछटा पूरा फ्राए हो सारी सीझा बिल्कुल दरकार नहीं केवल 2 ରୁ 3 मिनट ही जमती से झोलटा को एब्जर्व कर माछ से पर्यंत 2 ରୁ 3 मिनट पर्यंत ही टे बनवाक दबा तो देखो ये प्रोसेस मु माछ को से एड करदेली एवं भलसे आपको मिक्स करदे तो एमती स्टाइल आपण मैंने केवे बनई कि नहीं आपण मैंने निहाती मते कमेंट करूँ आउ यही माछ को केवे बनई कि नहीं कमेंट करूँ ये माछटा खाइबा को बहुत बढ़िया टेस्टी भी लगे कंटा भी नाला केवल ये गोटे कंटा ही बाहर आ खाइबा बहुत बढ़िया लगे तो आपण मैंने घरे आपको निहाती ट्राए करूँ घरे भी देखिए समस्ते पसंद करेंगे फ्रेंड्स आपन जदि वीडियोटी मोर पसंद आसो सांग मानू शेयर करूँ लाइक करूँ चैनल जब नुआ अच्छा चैनल को मोर सब्सक्राइब कर दिंतु बेल आइकन क्लिक कर दिंतु जहाँफल मोर सब वीडियो नोटिफिकेशन प्रथम आपको पहुँचो एमती इजी इजी वीडियो नहीं आसबि आपण मैंने देखिए घरे निहाती ट्राए करूँ लास्ट अल्प टे छोट छोट पीसेस कटिंग कर धनिया पत्र को एड कर गैस पेन को ऑफ करदे आ देखो आपण मैंने गोटे मुझे गिना को भी बाहर कर देखी दूसरी केते बढ़िया पूरा माछ तरकारी बनिकी रेडी होती भावतु देखा जमी सुंदर अच्छी ना खाइबा भी केमती टेस्ट न लगुव बहुत बढ़िया टेस्टी थी रेसिपी तो आपण मैंने थे ट्राए करूँ देखिए यही मछटी ही बनवा को इच्छा करेंगे आपण मैंने चाहिए सेम प्रोसेस रोही माछरे भी बनई पारे ये रेसिपी तो फाइनाली आमर 2 प्रकार रेसिपी बनिकी रेडी हो सारी आपण मानक 2 प्रकार रेसिपी भर कौ रेसिपी अधिक पसंद कले आपण मैंने मत कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ आ कौ रेसिपी आपण मैंने घरे ट्राए कले निश्चय आपण मानक अनुभूति मो सहित शेयर करूँ तो फ्रेंड्स आपण मैंने निहाती ट्राए करेंगे आज जब फेसबुक पेज देखुं ताले फेसबुक पेज मोर फॉलो करूँ इंस्टाग्राम रे फॉलो करने को जमार बुलां से पर्यंत रोचे पुणी एक नुआ रेसिपी नहीं आसबि नमस्कार जय जगन्नाथ।